ଖାଣି शिव शंभु कैलासपति हे मत जे सुदया शंभु कैलासपति हे मत जे सुदया हो कंकाली विकाली नाम रुद्र काली महिमा अटे तुमर कंकाली विकाली नाम रुद्र काली महिमा अटे तुमर गले देउछि फूलर हार गले देउछि प्रभुକୁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଶିବ ଶଙ୍କର मते कहिकी डाकुछ पुलुसी बाबू मते ओदिनी आशा करो नमो नमो प्रभु श्री आनंदेश्वर पादे करुछे जुहार नमो नमो प्रभु श्री आनंदेश्वर पादे करुछे जुहार जीव अन्नदाता से ही नहीं ताको पटातर स्वप्न कोटि जीव अन्नदाता से ही नहीं ताको पटातर पाखे बराली मात मंदिर पाखे बराली मात मंदिर भक्त भक्त से बुझंती नारी नर कन्या भूषण से भापाउछि आज्ञा व्याघ्र छाल हस्तिहार गंगा भूषण सभा पाउछि आज्ञा व्याघ्र छाल हस्तिहार मते कहिकी डाकुछ मते कहिकी डाकुछ पुलुसी बाबू भो एहिकी निशा रात्रर सरस्वती तपदे प्रणति तब पादरे स्मरण जय सरस्वती तपदे प्रणति तब पादरे स्मरण अधम कंठरे सहाय हे भूमा बारे होई सुप्रसन्न अधम कंठरे सहाय हे भूमा बारे होई सुप्रसन्न माता घेन मर निवेदन माता घेन मर निवेदन माता कर मते परित्राण जितिब मात्र कपद सुतिब जितिब मात्र कपद सुतिब एतिकी करे जनान मा दिव्य दानी घ शुणिबे शोभा सुजन बंधु पूजक
ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଇଁ ଛାଟିଆ ବା ବୁଲୁଛି ବାବୁ ବିଜୟ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ দণ্ডরূপী ব্রহ্ম অগ্নি কালী রূপী গৌরী বেতকু বন্ধুছি বিনা বাড়িকু দইনি কালী রূপী গৌরী বেতকু বন্ধুছি বিনা বাড়িকু দইনি ষড়দণ্ডকু বন্দনাম ষড়দণ্ডকু বন্দনা ত্রিশূল সতরতরা সবানাকু বন্দই পঞ্চমুঠা বর সতরতরা সবানাকু বন্দই পঞ্চমুঠা বর মাতা দণ্ড ঠাকুরানী গো মাতা দণ্ড ঠাকুরানী গো প্রভু ভক্তଙ୍କୁ সুদয়া কর सरस्वती तपदे प्रपादन जय सरस्वती तपदे प्रणति तब पादरे स्मरण अधम कंठरे सोहाय हेबु मई सुप्रसन्न अधम कंठरे सोहाय हेबु माबारे हई सुप्रसन्न मात फेन मोर निवेदन मात कर मते परित्राण मात फेन मोर निवेदन मते कर प्रभु परित्राण नंद छाटिया आज्ञा नाई करहि निर्माण जुहार करुछे मा माटी के मा जन्म माटी गंधमा जुहार करुछे मा माटी के मा जन्म माटी गंधमा पाइब विजयानंदଙ୍କୁ नाहती मारो कोल आउके पाइब विजयानंदଙ୍କୁ नाहती मारो कोल थिले मुख्यमंत्री ओडिशार गले 30 जिला प्रचार थिले मुख्यमंत्री ओडिशार गले 30 जिला प्रचार भाग्य हुइला गन्धमाल गिरी पादे घर गन्धमाल गिरी पादे घर मोर दुख करी दिए दूर मोर दुख करी दिए दूर मते कहीं देखुछ पत्र बाबू एही कि निशारात्र जोहारी जोहारी हेटना बसरु बाडिला जोहारी गिपी मांजाई जोहारी जोहारी हेटना बाडिला जोहारी गिपी मांजाई कानी पुना ताके बेतारी आला बुद्धि गइनु ग्रासारी जोहारी गिपी मांजाई लाई आली करी लिंगे जोहारी जय शिव शंभु कैलासपति है माता दे सुदया हुआ जय शिव शंभु कैलासपति है माता दे सुदया हुआ हे रुद्र काली मां भक्तर सुदया करो मो प्रभु भक्तर सुदया करो ओई पुओ नई तुमर ओई पुओ नई तुमर महिमा तुमरी करुणा सिदानानु आसुगो बुद्धि गइनु बेसारी निंगे जोहारी गिपी मांजाई निंगे गुहारी गिपी
manjai ninga johari gipi manjai ninga guhari gipi manjai he manjai manjira hinu he borali dabi ninga anu guhari lagi pinjai iala borali dabi nanga guhari gipi jai বুদ্ধিরে অটই আজ্ঞা সমস্ত ঠারু থান আজ্ঞা সমস্ত ঠারু থান মই বুদ্ধিরে অটই আজ্ঞা সমস্ত ঠারু থান ছাটিয়া পুলুচি বাবু চৌকিয়া পুরাতন तुम्हें आशीर्वाद मते करो तुम्हें आशीर्वाद मते करो मुई पुआ बसई तुमर तुम्हें आशीर्वाद मते करो मुई भक्त हटई तुमर भक्त हटई तुमर ए पुआ शीघ्र आरे बुझुची समाज ঠারুনি যে বলি সর্বে সর্বা করিবি সুখীরে মথা বাপ ভাই পুଅ ঝিଅଙ୍କର বাপ ভাই পুଅ ঝିଅଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ସେହି ଖବର ବାପ ଭାଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ସେହି ଖବର କଥା ହେଉଥିବେ ବାରମ୍ବାର କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ପୁଅ ବାପ ଭାଇଙ୍କର सर्वे सुन मन दे झीकर कथा कहि सर्वे सुन मन दे जाति धर्म आउ कही न मानिबे कहूची मुई बुझाई जाति धर्म आउ कही न मानिबे कहूची मुई बुझाई आज्ञा मोबाइल हाथे धरी आज्ञा मोबाइल हाथे धरा करी एगे घरु होइबे बाहारी एगे घरु होइबे बाहारी बाहाने बुलिबे बजारे पठर बाहाने बुलिबे बजारे आज्ञा दुए दुई कुक मेनो मारी कहुथिब पुओटी मोहर बहुत पाठ पढ़िबा बाप कहुथिब झियटी मोहर बहुत पाठ पढ़िब शिक्षित होइन दुनियार तार बहुत नाम रखिब शिक्षित होइन दुनियार तार बहुत देख दुनिया ओलटा हेला देख दुनिया ओलटा हेला दिले करिले निजर नीला देख दुनिया ओलटा हेला दिले करिले निजर नीला बाट घाटरे लगे झामेला हे उठातिया गांठे लागेला हे उठातिया गांठे जने भाई हुए भला
ठाबे ठाबे देखो कली कज्जा हवे सुनो आहे सुज्ञानर ठाबे ठाबे देखो कली कज्जा हवे सुनो आहे सुज्ञानर ठाबे ठाबे देखो कली कज्जा हवे सुनो आहे सुज्ञानर एकत्र नहिब ग्राम साई ठाब हईब सिनतर एकत्र नहिब ग्राम साई ठाब हईब सिनतर न्याय पाइबे कि नहीं आउ आज्ञा नीति कांति जेते थाउ आज्ञा देखाई निज भाउ अन्याय पथकु करिबे आदर अन्याय पथकु करिबे आदर आज्ञा अन्याय पछरे रहू कुकुड़ारे मन लगाइबे हाथे धरिबे बोतल मद कुकुड़ारे मन लगाइबे हाथे धरिबे बोतल चाषी न करिबे आउ हल आज्ञा पादे मारिण चपल चाषी न करिबे आउ हल आज्ञा हाथरे धरि बोतल तुला सुजले हो आज्ञा एही परी कली अबे आम देशर जन्म निमंत्रण विषय कहलु टिके एटा करूछि ना कमुछि कहबी सर आते भाई कहबो ना ठीक ठीक कहबो पोते साथ देबेगा कहि देबी सर ठीक ठीक कहबो हां पतराओ कही करी केते मु कहिबी बेल हेउची उछर जेते कही देली साधु चुग्यने बापा भाई माने भूल थिले क्षमा कर मोई पुआ हटई तुमर तुमे आशीर्वाद मते कर मोई पुआ हटई तुमर तुमे आशीर्वाद मते कर कही कही करी केते मु कहिबी बेला उछर कही कही करी केते मु कहिबी बेला हे उची उछर भूल होइथिले साधु तुम माने दोष मोर क्षमा कर मुई पुओ हटई तुमर तुमे आशीर्वाद मते कर तुमे आशीर्वाद मते कर भूल होइथिले क्षमा कर मते धक्का मक्का कर बाबू माने धरी हुआ जर गीत लेखिले दिल जुगहर लेडी साइरे देखर गीत लेखिले दिल जुगहर लेडी साइरे देखर हे बाबा आनंद थर हे रुद्र काली माता कुबारे सुधा कर हे रुद्र काली मा हे बाबा आनंद थर ताकर मंगल कर माने आसुचे मुई सोहा कोई सर पचार से कौन हुए हां सर कोई संख्या बेगा पड़िला पारू पारो
ଆମର ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବଢିଲା ପାରୁ ପାରୁ ହଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ ହେଲେ ଥରହର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଅଭାବରୁ ପଡ଼ି ଲୋକେ ହେଲେ ଥରହର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ନୁହଁ କାହାର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ନୁହଁ କାହାର ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ନୁହଁ କାହାର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଦେତିଆ ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ ଲାଇନର ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ ଲାଇନର ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ପୁଲୁସି ବାବୁ ଭୋରେଇକି ନିଶାରାତ୍ରର ମାନେ ପୁଣି ହାତ ଦେଲେ କପାଳ ହଁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ମାନେ ପୁଣି ହାତ ଦେଲେ କପାଳ କେମିତି ଖାଇବା ଅପରେସନ ହେବା ଧରି ଯାଉଛି ଶରୀର କେମିତି ଧରି ଯାଉଛି ଶରୀର କେମିତି ଖାଇବା ଅପରେସନ ହେବା ଧରି ଯାଉଛି ଶରୀର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ମାନେ ପୁଣି ହାତ ଦେଲେ କପାଳର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ମାନେ ପୁଣି କଥା ଦେଲେ ହାଣର ହେବା ଧରି ଯାଉଛି ଶରୀର କେମିତି ଖାଇବା ଅପରେସନ ହେବା ଧରି ଯାଉଛି ଶରୀର ନାଇଁ ବସ୍ ବୁଲେ ଘର ଘର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଭାଇ ଘରେ ଚଢ଼ି ଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ফুলবাণী ডাক্তারখানারে দেলে বসাই নাই না ফিরিঙ্গিয়ারে আছে নাকি ফিরিঙ্গিয়ারে প্রশ্ন হই পারবো নাই হবনি আজ্ঞা আজ্ঞা যেতে মামানকু নেই ন আজ্ঞা ফিরিঙ্গিয়া ডাক্তারখানারে দেলে বসাই ହଁ ହଁ ତୁମର ଏମିତି କେତେ ପେଟ୍ରା ପେଟ୍ରା କୁମ୍ବା ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା କେତେ ହେଲେ ହବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଏପଟେ ଏପଟେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଏପଟେ କ'ଣ ଠିକ କହିବ ହେଲା ବୁଝିଲେ କି ସାରେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ମୋ ଉପରେ ଆଘାତ କରି କହୁଛୁ ବୁଝିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାରେ ଫଟେଇ ଦେବରେ ପୁଅ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରିବେନି ଠିକ କହିବୁ ଏମାନେ ଯେତେଲାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ କି ମେଡିକାଲ ହଁ ବୋଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବଡ ବଡ ପେଟ ନାହିଁ କି ଏମାନେ ଦେଖିକିରି ହକି ସେମିତି କହୁନୁ ବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଖି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛୁ ତୁମ ପରିଏନ୍ତା କେତେ ପେଟ୍ରା ପେଟ୍ରା ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନ ଆଜ୍ଞା କେତେ ହେଲେ ହଗେଇ ମୁଠେଇ କିଏ ବୋଲେ କାନ୍ଦେ କେ କୁଥାଇ କିଏ ବୋଲେ କିଏ ବୋଲେ ଅପରେସନ ବି ନାହିଁ ସେଠେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ସେଠେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠେ ସେମାନେ ହଗେଇ ମୁତେ ହେଇଗଲେ ଯେ କିଏ ଯାଇତେ ସୁଚେଇବେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଯାଇତେ ସୁଚେଇବେ ଆଶା ଦିଦି ଆଶାଡ଼ି ହଉ ଠିକ ଠିକ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ନାହିଁ ବେଡରେ ଦିଅନ୍ତି ଶୁଆଇ ଆଜ୍ଞା ସେଠେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବେଡରେ ଦିଅନ୍ତି ଶୁଆଇ ଆଶା ଦିଦି ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ମହାନୀର ଆଜ୍ଞା କେତେ କମାଇବା ଭାଇ अबे छटिया ଆଜ୍ଞା ठीक କହିଲୁ ଠିକ 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 ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା बाबा से वे बाबा से ठीक हाँ, बेसी कौन हवे ଚାରିଟା ए ଲେଖା बाबा से चल 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 पकड़ ले
ମୋର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ମୋର ପୋଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମୋର ମାଝି ପୋଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମୋର ମାଝି ପୋଡ଼ା ମୋର ଫିରିଙ୍ଗିଆ হাজার টঙ্কা জর্মানি হাজার টঙ্কা জর্মানি ধরে মোড়েঙ্গে কান ধরে মোড়েঙ্গে চোরি খুনি লুটপট থানা কু যায় রিপোর্ট থানা কু যায় রিপোর্ট স্যার 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 দଳ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋର କନ୍ଧମାଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋର স্যার নমস্কার স্যার তুই তো ইংলিশ বুঝু না স্যার ଇଂଲିଶ ବୁଝା ପଡୁନି ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କଣ ସାର୍ ଟିକେ ସିଙ୍ଗାଣି ବହିଗଲା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ हाँ उड़िया 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 का व्यवस्था तक है आनू न गाड़ी बुझिया हाँ आज्ञा कुट्टू त्यागी आज्ञा आज्ञा ए भाई नहीं आज्ञा 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 सारे सारे नहीं सारे रह रह नेब पुलुसी बाबू के रह नेब पुलुसी बाबू केते हे उहर बर चलया मरिबा घटना के बाबू कहिबी से खबर चलया मरिबा घटना टी आज्ञा कहिबी मुई नेब पुलुसी बाबू नाई हो हर बर तमाकू भैदा कला आगे 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 ए चोरया केमती होला किया गया ए चोरया केमती होला तमाकू भैदा कला अरे नगालाई बिंग बस्ती में जाई बस्ती जाएगा आगे इन बाकी आते नहीं जा आई हाँ आई
রিপোর্ট আনিবি তারপরে কইবি ମାତ୍ର ଝିଅକୁ ଡାକିବି ସତ କଥା ବାବୁ ମାନେ ଟିକେ ଘର ବରିଆ ରାଖ ପାତ୍ର ବାବୁ ସମ୍ଭାଳ ପାତ୍ର ବାବୁ ସମ୍ଭାଳ ବି ବলছি বাবা কই দেবে হ্যালো कोयलीरा बाई कुहू कुहू झिया कौरा बिलनी का कोयलीरा बाई कुहू कुहू झिया कौरा बिलनी का आनलो जिछाई चन करी चहल बाहरिया आनलो जिछाई चन करी चहल बाहरिया घरे नाई थी तो हरी माँ घरे नाई थी तो हरी माँ माँ को पकड़े रिपोर्ट थी बाटा ताकू धरी न तुआ माँ को पकड़े रिपोर्ट थी बाटा ताकू धरी न तुआ आनलोधी सुंदर मोती माछ बाहरिया सरल बणी मा घरे हो चुकी नाई बड़ बाबू झिअरी पट पाई कि व्यस्त होई पड़िलेनी बड़ बाबू झिअरी पट पाई कि व्यस्त होई पड़िलेनी आनलोजी सुंदर मोती मा घरे हो चुकी सरल बणी मा घरे हो चुकी नाई झिअम घरे हो चुकी नाई रिपोर्ट पाई कि बाला बाबू झिअ व्यस्त होई पड़िलेनी रिपोर्ट पाई कि बाला बाबू झिअ व्यस्त होई पड़िलेनी आनलोजी सुंदर मोती मा चुकी नहीं सुने दई चिंगरी कुल बछा खाइछे मुन सुने दई चिंगरी कुल बछा खाइछे मुन आनलोजी सरल बणी मा घरे हो चुकी नाई परी सुंदर मती बराई जो भीतरे नहीं बाबू मोर झिअ पर सुंदर मती बराई जो भीतरे नहीं मोर झिअ परी गेले मती बराई जो भीतरे नहीं दिनकू दीटा अंतर शिशिव मुन्ने माजु थाए से दिनकू दीटा अंतर
କରୁଛି ଶିବ ମୁଣ୍ଡେ ମାଗୁଥାଏ ସେ ଝିଅ ହସୁଥାଏ କହି ଆଲୋଲାଝି ନରମତି ମା ଘରେ ଅଛୁ କି ନାଇଁ जुआरो ग्राम देवता जुआरो बरळी माता गो जुआरो ग्राम देवता गोकुटाको जुआरो गुद बनिता चारिटी कपु मु जुआरो करुचे जुआरो वसुधा माता निजे जीवन पिता जनक नुआई मथा मुई अबारु असुर मथा मते काईके डाकुछ गो बापा জনম করিবা পিতা ভারতা যাও जुआरो जुआरो गौरी बेत गुरु देगनु बारुता एसो बामो धरे हस्ते जलु अछि नोई मोई कविता चंद्र सूर्य आदि सूर्य तो जात हटे पुन देवता मते जगते कर जोगिता साहा हुआ गो जगत माता मते काहे कि डाकुछ गो बापा জনম করিবা পিতা ନୂଆ ନୂଆ କେତେ କଥା ଯାଅ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଛି ବାବୁ ନୂଆ ନୂଆ କେତେ କଥା খবর কাগজ ঘরে ঘরে টিভিরে দেউছি বারতা জানতি দুনিয়া কথা অতি সুন্দর মই রইতা আজি নাই মোর ঘরে জতা মতে কাহিকি ডাকুছ গো বাপা জনম করিবা পিতা নানা বাবু মোর চেহারা দেখিলে করিবে কেতে কবিতা নানা বাবু মোর চেহারা দেখিলে করিবে কেতে কবিতা পুলিশ বাবু সঙ্গরে দিলে দেখি দেবে মোর মুখা অতি অলি কুমারী ঝিও মুলা জোরে পতি বিধাতা মই যাইছিলি কলিকতা মনা করুছিলে মোর মাতা ন রহিব মোর সুতা মতে কাহিকি ডাকুছ গো বাপা গলে নাই মোর জতা পুলিশ আখি মারই মোর নাম পর ছাই ছাই চনকি মা পুলিশি আখি মারই ডেলি থর সাপুনু মাছুছে মোহ মোহ বাসুধাই বাঘো মোহ মোহ বাসে মুহাই মুই আউছে গো ନୂଆ ଗ୍ରାମର କିଛି ছায়ারে রিপোর্ট থিবাটা ଆନୁ আইছে ଅଛେ বাবা ବାପ মই ଅଛ ମାଙ୍କ ସାୟାରେ ରିପୋର୍ଟ ଥିବାଟା ଆନୁ ଅଛେ ବାପା ମୁଇଁ ଅଛ রিপোর্ট পাই কি ডাকুছিল বাপা রিপোর্ট নেই জাতুই বাপা গো রিপোর্ট নেই জাতুই মুই আউছে গো ନୂଆ নূয়া ଘର ଝି
ইয়াଡେ ଆସ ମା ইয়াଡେ ଆସ আবে ছাটিয়া ଆଜ୍ଞା আবে ততে তো ঝিও টাকা কোহালা ব্রাবে ଏଇର କାର ଡାକି ଚାଲି আবে কোন কোন এন্টার মা পিলা ছা সব টাকা পকেলু ଏରା ଜାଣିନ ଆଜ୍ଞା ପିଟି ପିଟି ଫଟେଇ ଦେବେ ସାଇଜରେ সব তো ঝিওলা ହଁ কে মা ମା କିଏ ଆଜ୍ଞା ପଇସା କହି ହେଇଛି କହି ଝିଅ ଚାରିଟା ହେଇଯାଉଛି କର ନା ହଁ ଝିଅ ଡର ନାହିଁ କିଛି ମାନନ୍ତୁ ପିଟବାର ଯିବା ପୋଲିସ ମାନେ କୁକୁର ମାନେ ହେଲେ আরে ছাটিয়া এ জড়িয়া কেমতি বলা রে হলি হলি আসুছি ইয়ার ହଁ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହ ମୁଁ ତ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଚଡ଼ିଆ କେମିତି ମରିଗଲେ ତାର ବିବରଣଟା କହିବି ସାର୍ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା କହିରେ ବି ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବ କି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କହିଦେଉଛି ଗୁଣିଆ କହିବ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଛି ବୈଦ୍ୟକ ହେ ପିତଜର ଗୁଣିଆ କହିବ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଛି ବୈଦ୍ୟକ ହେ ପିତଜର ଡାକ୍ତର କହିବ ହିତ୍ୟାନ ବେମାର କିଏ କହେ ଧନୁଷାର ଡାକ୍ତର କହିବ ହିତ୍ୟାନ ବେମାର କିଏ କହେ ଧନୁଷାର କିବା ଥିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର କିବା ଥିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଦିଦିକୁ ଡାକି ପଚାର କିବା ଥିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଆଶା ଦିଦିକୁ ଡାକି ପଚାର ଅକାଳେ ଘଟଣା ହୋଇ ମରିଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ସରକାର କଣ କହିବୁ କଣ ଭଲ କହ ତିନିଟା ଗୋଟେ ମାର ଝିଅ ଆଉ କେତେଟା ମାର ଝିଅ ମନ୍ତା ମା କିଏ ଆଉ ଜନନୀ କିଏ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ହଜିଗଲା ପୁଲିସ ଏଇ ମା କିଏ ଜନନୀ କିଏ ଦର୍ଶନ କରି କହିପାରିବୁ ଆରେ ଗୁଣିଆ କହିବ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଛି ବୈଦ୍ୟକ ହେ ପିତଜର ଆରେ ଡାକ୍ତର କହିବ ହିତ୍ୟାନ ବେମାର କିଏ କହେ ଧନୁଷାର କିବା ଥିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର କିବା ଥିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଦିଦିକୁ ଡାକି ପଚାର ଆଶା ଦିଦିକୁ ଡାକି ପଚାର କିବା ଥିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଆଶା ଦିଦିକୁ ଡାକି ପଚାର ଅକାଳ ଘଟଣା ହୋଇ ମରିଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ସରକାର ଜଣେ ମରିଅଛି ଆଜ୍ଞା ଛଅ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଛଅଟି କାରଣ ଜଣେ ମରିଅଛି ଛଅ ଜଣ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ଛଅଟି କାରଣ 14 ଦିନ ହେଲା ପଚାରି ପଚାରି ପେଟେ ନାହିଁ ନମନ 14 ଦିନ ହେଲା ପଚାରି ପଚାରି ପେଟେ ନାହିଁ ନମନ ଆମେ ଥିବା ଲୋକ ହଇରାଣ ଆମେ ଥିବା ଲୋକ ହଇରାଣ ଦୟାର ଶାନ୍ତରେ ଗଲା ପରାଣ ଗାଁ ମେମ୍ବରକୁ ଡାକି ଆଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାଦୀକୁ ଡାକି ଆଣ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗିଣ ଆମେ ଚାଲ ଗଦିବା ବହନ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗିଣ ଆମେ ଚାଲ ଗଦିବା ବହନ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା ସାପୁଆ ମାରିଛି ବାଣ ଆରେ ମଦ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କିଏ ମାରିଛି କିଏ କାଳା କରିଛି ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ପାଇବ ମଦ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଅନନ୍ତ ଛାତିଆ କେତେ ହଇରାଣ ହବ
କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଅନନ୍ତ ଛାଟିଆ କେତେ ହଇରାଣ ଲୁଗା ପଟା କିଏ ଆଣିଦେବ ମତେ ନବାତ ପାଣି କିଏ ଦେବ ଲୁଗା ପଟା କିଏ ଆଣିଦେବ ମତେ ନବାତ ପାଣି କିଏ ଦେବ ମୁଇଁ ଛାଟିଆ ଆଜ୍ଞା ସହାୟ ହୋଇ ବସିବ সাহায্য করে বাবান দেশরে কা সাহায্য করলে কিয়ে সহায় হব सीधा कहले कि मते लागू तो बाबू माने किछु लगेबे लोक माने सचेतन हेबे बुझले किछु नै आमे कलाकार होउ जा समस्त कलाकार यदि का विरुद्ध रे गाय छाड़बे कि आपण एइते बीजेपी अछंती कांग्रेस अछि बीजेडी अछि पिटी पकाइबे मुई नौ किया जे चकर ठेंगा मारबे आज्ञा पिटबे छाटिया तमे को खरा विषय करो कि मामान करो किते बरे सुविधा कर दंती सुविधा जोजना केते जोजना भलो चीज ने कहो आज्ञा हम सरकार किते हम फायदा करछी यारे सुभद्रा योजना कला हुन के पिला का धुजी करे आरु योजना ई योजना कहले पिटबे हम फुल माने जने मद बिक्री तो पड़ेला आज्ञा कहले पुनी सरकार आउ भलो भलो योजना आसीबो ये कहला जे ए छाटिया तू जहा चोड़िया केमती मुजी दा गएटा राजनीति गाय बोले फुल माने दबड़ौथिले आ राजनीति नमस्कार प्रभु हाँ पूरे कौन है आप उठा पूछी मारने में छाटिया काय बोतलो चले ना ए नाल मोहन बाजी रोग दिना टेकत्रे भी संजुआ क्या चला यार राजू सिंधु नाला हानाई सिंधु नाला बोले जानो तो दिकरा थी होई मान सिंधु नाला बोले ती कोई दल दिके गाय दवा हमारे फुलका नोला में जानना कौन जानी थी रोग दिना टेकत्रे भी संजुआ क्या चला यार राजू सिंधु नाला हानाई चरुटना बाडी पुना तेजुआ क्या दिया तेजु प्राणुलाई चरुटना बाडी पुना तेजुआ क्या दिया तेजु प्राणुलाई जीव सासे कोलो बोलोलाई जीव सासे पिंगगी जोड़ाई रामे हमाई अनुबाई निगे गुलेरी फोटोसी आई नगई नगी अर्फिजी पटला बाबूरे व्यंजने घबाई माई गच्छ आज्ञा आज कौन उड़ा और कोई सोरुटाना बाटी इवन कोई कथा पुणे से किना सोरुटाना उमर बाजा नहीं जाने न इमोड़ाई हां ला सासी पड़ा यूनिवर्सिटी पड़ा बाजा नहीं और बटड़े तो का पिरा पड़ा हां डगानी दुपुनानी हां एस तांगी आगे आई छोटे एरा होटी गच्छ अच्छा हां पर्वत पहाड़ सोरुटाना बाटी जो कोइलु हां से पर्वत पहाड़ आ गोटे कोन जीव सासे बोले से कोन बे ओ हो हो ए जो पपन गला कहला पूरा कहलु देखिया पूरा कहि देली पूरा केतोल कहला हमें तो सुनी ना या कहली एसी हलाई लागो कि सपोर्ट कहलु नहीं सुनी हमें सुनी आरो थोड़े कोई नहीं था पुलिस माने की हेडी तमे की गीत गाई जानितो से होई गीत ना ना तमे गीत गाई कोई सुनिबी
କଣ କହିବି? साइड हो जाओ इधर अभी सार रांडा बाबू बोलिए आपका क्या काम है? आइए कहाँ से आइए कहाँ से आया? आंध्रा ऊपर ऐसे हिंदी नहीं आता ଏମାନେ ପଚାରିବି କରିବେ ନାହିଁ ତମେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲ ଝିଅ ସେ ଆଡ୍ରେସଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ପହିଲା ବେଲେ ଆମେ କୋଲକାତାରେ ରହୁଛୁ। ଆଜି ସକାଳେ ରାତିରେ ଯିବା ନାଇଁ କୋଉଠି ରହୁଥିଲ ରେ ଆସାମରେ ଆସାମରେ କଣ କାଢୁଥିଲ ତମେ ଆସାମ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି କି ଟ୍ରେନିଂ ଦୁରପିଟା ନା ଚଲଛ ये पुलिस यार किए डाकिची ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ବେଲ୍ଟ ବିଆ ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାକିଛି ଦାନ୍ତ ତ ଫଗଲା है कोई ଯାଇଛି दांत कुल डाकिଛି ଆଉ ବହୁତ ଶୁଣା ଦାନ୍ତ बोला ना क्या हुआ ବର୍ଷଇଲା ସମଝାଇ ଥିଲି ବର୍ଷଇଲା ସମଝାଇ ଥିଲି ଏବେ ନ ଦିଲୁଛେ ମୁଇ ଆସନି ଆମର ଯାହା ମୁଁ ଖାଇଛି ତାହା ତ ଏବେ ମାଝି ବଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆସୁଛି ନାହିଁ काटा बड़ा खाइबो बड़ बाबूटा ना मोटा ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାବୁ ବର୍ଷା ଯାଏ ନାଗର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବାବୁ ବର୍ଷା ଯାଏ ନାଗର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ 1000 ଦିନକୁ 1200 ବେପାର କରଇ ମୁଇ ଘରେ ଆସନ ପୁଲିସ ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ যাত্রা দেখা কদলি বিকা দেখি যাইছিলি মুই বা যাত্রা দেখা কদলি বিকা দেখি যাইছিলি মুই বা ছটা ভেড়িয়া ঘিচি নেলে মতে মাইপ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯେତିକି ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି କାଠାରେ ମୋ ମନ ନାହିଁ বা ଏଠାରେ ଯେତିକି ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି କାଠାରେ ମୋ ମନ ନାହିଁ বা ବୁଢା ପାଖରେ ତ ଯାହା ମଜା ଅଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ନାହିଁ খাইলি ভাত বা খলিরে খাইলি ভাত এই পুলিশটা বোধারি ଥିଲା হাত মারিদেলি ঠিয়ালা তো বা পড়িগলা 12 হাত আউছে গো মার যাଉছে গো ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଳିସାହି ଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ମୁଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଳିସାହି ଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ମୁଇ ଠିଆରେ ସବୁ କାମ ସରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ଆସନ ପୁଲିସ ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ଆଗ ତଳେ ଶୁଣିବ ଏବେ ଛାଟିଆ ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲୁ ସବୁ ଘର ଲାଗିବ আবে ছাটিয়া এ কোন দেশের হবে অন্ধ্রপ্রদেশের অন্ধ্রপ্রদেশ এ কোন ওহো বেঙ্গালি নিউজ ପାଇଁ ଏ ବାଟ କରାଇଛି କାନ୍ଥ ଫାଡ଼ିକି ଟାଙ୍ଗାଡିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଟା ବାଟ କରାଇ ଠିକ ବୁଝିଛି ହଁ ହେଲା ପୁରା ବେଙ୍ଗାଲି ନିଉଜ ଯାବେ ଆରେ ଏ ହଉଛି ଗନ୍ଧରପ୍ରଦେଶର ଚଢ଼େୟା ଆବେ ଛାଟିଆ यार स्त्री पिला छुआ केते यार रेंडी दिरा रेंडी दिरा से रेंडी दिरा अछंदी जदी बोले आजी पर पळेल ना फेर आ पिला छुआ किछि नाही नाही अबे से की गछरो खसी पड़ला रे आई गछ अछि ओइदा डोपे 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 अरे की गछ बेटा डोपे नहीं धुपा 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 आगे डोपे ए उठा बाहर बगे नहीं उठा बड़ हां ठीक ठीक उठा काढू दिला रे आज्ञा हां सर अबे केते मीटर हां सर अभी दो हाँ सर काली ए ग्राम रे सप खेल आज्ञा केला करूथिला जानो काली ए ग्राम रे सप खेल आज्ञा केला करूथिला जानो कमर पचड़या जुड़े माई जी के धरी करी होइरान कमर पचड़या जुड़े माई जी के धरी करी होइरान केला मारिला जलंता बानो केला मारिला जलंता बानो कमर काटिला जल मंत्रेण दुहे मुठी मोरा मरी हेले दुहे मुठी 61 मुठी मारिले सपुआ पिलार सब की जे पोची चढ़या को मारी देले हाँ सर किछि बुझियला नै रे तू कहलु लास्ट नहीं आज्ञा जो ए तू कहलु 162 गंधर पचड़या हां सापुआ हां ए माने सब जो लड़ाई करती आम आड़े अछि गोटे तांत्रिक मुठी बोली आपण मुठी गले माने फाइटिंग मुठी एटा से कोन बोल मुठी मरा मरी होले आज्ञा 162 सापुआ पिलानो कामनो गोली गिरी हाँ सर सब ठीक अछि छाटिया कौज मान लिखिएगा तुम गां कथा तो जते देखी थिले सब खेसिया गहे ग्रामर हथिया भौणी हां जते देखी थिले सब खेल आज्ञा ए ग्रामर झिया भौणी सब खेल आज्ञा देखी पुणी आज्ञा झाड़ा बांधी हेले पुणी झाड़ा केते लिखो मती पकाहिले छलो छलो झाड़ा बांधी केते लिखो मती पकाहिले छलो छलो ई गंटु गंगा